प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो वाकया सुनाने वाले हैं वो एक मुसलमान कैदी और पुलिस वाले का वाकया है। जब मुसलमान कैदी जेल में था तो उसके साथ क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने आज की हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे जरूर लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाले नए वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया एक पुलिस वाला लिखता है जो बताता है कि हमारी जेल में एक कैदी को लाया गया। वो 25 या 26 साल का एक खूबसूरत नौजवान था जिसे कत्ल के इल्जाम में 2-3 दिन पहले ही जेल में लाया गया था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि 1-2 पेशियों के बाद उसे मौत की सजा सुना दी जाएगी। पुलिस वाला बताता है कि पहले दिन ही से मेरा लहजा उसके साथ काफी सख्त था, लेकिन हमेशा उसके होठों पर एक दिल को जीत लेने वाली मुस्कुराहट मौजूद रहती थी और वो हमेशा मुझे अपना बड़ा समझते हुए अदब और नर्म लहजे के साथ मुझसे बात करता था। उस कैदी के बात करने के अंदाज से मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2-3 दिन में उसके अच्छे इखलाक के सामने हार गया। पुलिस वाला आगे कहता है कि एक दिन वो नौजवान कैदी नमाज पढ़ रहा था और सलाम फेरने के बाद वो दुआ मांगने लगा। मैं उसे देखता ही रह गया क्योंकि वो इस तरह से दुआएं मांग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे जिससे वो दुआ मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने मौजूद हो। पुलिस वाला बताता है कि दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके होठों पर वही प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो उठकर मेरे पास आया और हर बार की तरह मेरा हाल पूछा। आज मेरा लहजा पहले से काफी नर्म था। बातों के दौरान मैंने उससे कहा, क्या वाकई तुमने कत्ल जैसा जुर्म किया है? क्योंकि मुझे उसके अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो किसी का कत्ल कर सकता है। उसने कहा, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं भला ऐसा गलत काम कैसे कर सकता हूँ? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियार देता है तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत होते हैं। लोग इन सब को अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उस नौजवान कैदी ने बताया, हमारे इलाके के एक आदमी ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं वहीं पर मौजूद था और उसने इल्जाम मुझ पर लगा दिया और मेरे खिलाफ झूठे गवाह भी तैयार कर लिए और इस तरह से मैं जेल में आ गया। पुलिस वाला बताता है कि मुझे दुख सा हुआ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर वालों ने कुछ किया नहीं? तो उसने कहा, घर वालों ने अपनी सारी कोशिशें कर ली, लेकिन वही बात है, जमाने में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होता है। इतना कहकर वो नौजवान फिर से मुस्कुराने लगा। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कि कुछ दिनों में तुम्हें सजाए मौत सुना दी जाए। उसने कहा, इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्जी रख दी है जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं है। उसने कहा, मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ, उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है और वो मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। उस नौजवान के हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो उसने जवाब दिया, जब अल्लाह से मांगा जाता है तो फिर शको शुबा में नहीं पड़ते कि वो कबूल करेगा कि नहीं करेगा, बस सब कुछ उस पर छोड़कर इंतजार करते हैं। पुलिस वाला कहता है कि उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को देखता रहा। इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में मैंने देखा हो। 3 दिन और गुजर गए। इसी दौरान उसके घर वाले उससे मिलने के लिए आए। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। वो नौजवान घर वालों को लगातार समझाता रहा, मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्जी रख दी है। अल्लाह ताला जानता है मैं बेगुनाह हूँ। देख लेना, अल्लाह के करम से मुझे कुछ भी नहीं होगा। पुलिस वाले ने बताया, मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी देखा नहीं था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होने शुरू हो गए। अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला कर रख देती है। इसके बाद जब उसे अदालत में पेश किया जाना था तो उससे एक दिन पहले एक अजीब व गरीब वाकया हुआ। जिस शख्स ने
خود قتل کر کے اس لڑکے پر الزام لگایا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بیٹے کے ساتھ گاڑی میں کہیں چلا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں اسے بہت زخمی حالت میں اسپتال میں لے جایا گیا۔ کافی گھنٹوں میں ہوش میں آنے کے بعد اس کو بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ اس عالم میں اسے کچھ یاد آیا، وہ چیخ کر ڈاکٹر سے کہنے لگا، میری ویڈیو بناؤ، فوراً میری ویڈیو بناؤ۔ اس کی حالت کافی نازک ہو چکی تھی۔ بار بار کہنے پر ڈاکٹر نے نرس سے ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا۔ اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنا جرم قبول کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو پولیس اسٹیشن لے جا کر ضرور دے دے۔ شاید بیوی بچوں کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو اپنے ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب اس طرح سے یہ ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی اور ادھر وہ آدمی مر گیا۔ عدالت میں وہ ویڈیو پیش کی گئی اور اس نوجوان کو اس کیس سے باعزت بری قرار دے دیا گیا۔ آگے وہ پولیس والا کہتا ہے کہ میں عدالت میں کھڑا گمسم سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ساری ہتھکڑیاں کھول دی گئیں اور ماں روتے ہوئے اپنے بیٹے سے لپٹ گئی۔ باپ کی آنکھوں میں بھی عجیب طرح کے آنسو تھے اور آج اس نوجوان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پولیس والا آگے بتاتا ہے کہ اب وہ واپس جا رہا تھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ ضرور لکھیں اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، پھر ان کی مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، مصیبت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، دشمن کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان اللہ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اسی نوجوان کی طرح نیک بننے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو الوداع کہنے سے پہلے اسے ضرور لائک کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔